7th edition म्हाका दिसता 6 वर्सां कंटिन्युअसली वेरेम युनायटेड सक्सेसफुली हो शो रेस मागस फेस्ट नाईट सगळे सक्सेसफुली ते एवरी इयर करीत आसा आनी एवरी इयर दे आर गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड दिस इज दियर 7th edition and this year I think it is the best if you compare to all the earlier shows. हे सगळ्याकून बरो शो तेंचो ह्या फावटी आसा आनी स्पेशल थँक्स टू फादर बेंजामीन हू इज रॉकिंग ऑन एंड ऑफ द स्टेज. कित्याक इम्पॉर्टंट सामकें की सपोर्ट आसा बी इम्पॉर्टंट, टीम वर्क आसा बी इम्पॉर्टंट, पॉझिटीव एनवायरमेंट करप हें इम्पॉर्टंट. आनी म्हाका दिसता हें सगळें आमचो फादर बेंजामीन जेन्नाच्यान तो हांगा आयला तेन्नाच्यान तेंच्यांनी आपली पॉझिटिविटी सगळ्या कडेन हांगा पसरलेली आसा. आनी त्याच नेटान आमचे वेरेम युनायटेड हे शो करपाक सगळ्यांक दिसता मजा येता, पूण बिहायंड द शो म्हाका दिसता जे एफर्ट्स तेंच्यांनी घातल्या कंटिन्युअस ते व्हॉलंटियर हे शोवाक लागून करीत आसा. 8 दीस पयलींच्यान तेंच्यांनी काम सुरवात केला आनी फायनली सगळे जे हे फंक्शन आसा हे इंटॅक्ट जावंक जाय, सगळे सिस्टमॅटिकली जावपाक जाय. हेका लागून ते भरपूर एफर्ट्स म्हाका दिसता कंटिन्युअसली घालीत आसा. सो सगळ्याकून इम्पॉर्टंट टीम वर्क जो आसा टू परफॉर्म एनी हे काम कसलेंय आसूं तें म्हाका दिसता टीम वर्क इज इम्पॉर्टंट. आनी विथ द ब्लेसिंग्स ऑफ फादर बेंजामीन ही सगळी बरी बरी कामां आमच्या गांवान घडीत आयिल्लीं आसा. सो हांव तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा वेरेम युनायटेड तेंच्या टिमीक. ते हांगा फिस्ट करता तशेंच वेरियस अदर फंक्शन्स म्हणजे इन एड्युकेशन सेक्टर, इन स्पोर्ट्स सेक्टर आमच्या गांवांतल्या भुरग्यांक फुडें काडपाक लागून जे जे प्लॅटफॉर्म जाय आसता हे सगळे प्लॅटफॉर्म ते आमच्या गांवान आमच्या भुरग्यांक, आमचे यूथ आसा तांकां ते दितात. हेका लागून तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा. आनी 8th edition पॅट्रीक हेज्याकून आनीक बरें आमी हितून करुया विथ ऑल दी एफर्ट्स आनी एकदां म्हणटा ते टीम वर्क एंड विथ ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल द डिग्निटरीज हू आर स्टँडींग ऑन द स्टेज. सगळे आमचे जे जे लोकांनी आमकां डोनेशन दिलां हो बरो शो करपाक लागून तांकांय तुमच्या मार्फत सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी लेट अस स्टार्ट बिकॉज आय कॅन सी ऑल द फेसीस. केन्ना हेजें भाशण काबार जावन केन्ना तुमचें म्युजीक स्टार्ट जातलें हेका तुमी रावल्या. हेका लागून चड टायम घेनासतना हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजे 2 काबार घेता. थँक्यू व्हेरी मच. Please give a big round of applause to Sir